जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्तंकु मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवरदीप रे रुहे आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठरे कौन शिखिबा? बहुत बढ़िया जिनिस आपण माने रिक्वेस्ट करिथिले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एई गीतरे एई भजनरे कौन बजाइबी? आपनकु दुईटा काहार बा भजन तालर मंत्र अत्यंत सहज सरल शिखिबाकू मात्र 5 मिनिट लागिबो। शीघ्र शिखि जातु। खाली यही भजन रे नुह पृथ्वी रे जेते भजन अच्छी बजाई पारिबे जदि भजन काहार बा ताल रे हुए। कहीं आजिर शिक्षा काहार बा भजन ताल। हाँ, दुईटा मंत्र ता सहित गोटे त्याही। हाँ, ताहले आसंतु धैर्य पूर्वक वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। भूली जिबे नाही कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आसंतु बंधु आज आमे शिखिबा दुईटा काहार बा भजन ताल ता सहित गोटे त्याही। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एई गीतरे एई भजनरे दुईटा मंत्र एकु कहंती धीर ताल। माने गीतटी आरंभ हैला एइटा को बजै पारिबे। ताहले बंधु एई गीतरे एई दुईटा मंत्र देली। एबे प्रश्न रहिबो अन्य अन्य गीतरे बाजिबो निश्चय केमिति जानिबी? वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आगे आसंतु मंत्र शिखिबा तापरे मु कहि देबी। मंत्रटी आसुची एइटा हला प्रथम मंत्र। कोन लेखा अछि? धी ताता तापरे तीता तापरे द्वितीय लाइन तीता धीता हैला। एबे आसंतु धी ताता तीनटा अंगुली मझिरे चिपिकी डुगी सीधा एक साथी बजेबे। कौन हबो? धी 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 धी। हाँ, या परे धी ताता एकटा अंगुली मझिरे उड़ेकी जेमिति आपण सुनिले एई रकम बजेबे। निज बुद्धि प्रयोग करिबेनी। किपरि? एई रकम नुह जोटा आपण देखुचंती एई रकम। ताहले एई रकम बजेबे। एइटा हला प्रथम स्टेप। आ द्वितीय स्टेप तीता धी ताता तीता तीनटा अंगुली मझिरे चिपिकी ती। तापरे ता गोटे अंगुली मझिरे उड़ेकी थाप एक साथी। ताहले ती हैला। ताहले धी ताता ती या परे तीता धीता तीनटा अंगुली मझिरे चिपिकी ती तापरे ता गोटे अंगुली मझिरे उड़ेकी था एक साथी। ताहले ती ता या परे धीता तीनटा अंगुली मझिरे चिपिकी डुगी सीधा एक साथी बजेबे। धी ता हैला। एई घरे बसिकी किपरि प्रैक्टिस करिवे ध्यान पूर्वक सुनिबे। एई परि भाबरे घरे बसी प्रैक्टिस कले तबे कोन भजन रे बजै पारिबे। आ नहले निज बुद्धि रे रहिबे। हां, ताहले धी ताता तीता धीता हैला। केमिति? धी ताता तीता तीता धीता। गीतरे किपरि बाजिबो? गीतटी गायकी बजाउची देखंतु। ध्यान पूर्वक सुनिबे जे मोते एई भली प्रैक्टिस हेई गले तापरे गीत पाई प्रैक्टिस करिबी। ताले आगे सुनिबे। सुनिले न सुनिले जानिबे केमिति जे मु एई जो मंत्र शिखुची एको गीत पछरे दौड़ाइले सुनिबा को केमितिया? आगे सुनिबी तापरे बुझै पारिबी। हां, देखंतु रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ला 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 ला
লা 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 এই ଚାଲିଲା। ଏକୁ କୁହନ୍ତି ଧୀର ତାଳ। ଧୀର ତାଳ ମାନେ କଣ? ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା ବାଜିବ ସେଇ ଗତିକୁ କୁହନ୍ତି ଧୀର ତାଳ। ହଁ, ୟା ପରେ ଶିଖିବା 2 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର। 2 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଆସି ଯାଉଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଧିଧାଧା, ତାପରେ ତିତା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ତିତା ଧିତା। ତାର ମାନେ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ଯାହା ଥିଲା, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲି ଠିକ ଏଇପରି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର 2 ନମ୍ବରରେ ସେମିତି ବଜେଇବେ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ଚେଞ୍ଜ, ସେଟାରେ ଥିଲା ଧିତାତା, ଏଥିରେ ଧିଧାଧା। ହଁ, ଖାଲି এইটুকু ডিফারেন্স। এইটুকু শিখিলে বাকি ସବୁ ଶିଖିପାରିବେ। ବାକି ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେମ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଧିଧାଧା, 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଚିପିକି ଡୁଗି ସିଧା ଏକ ସାଥିରେ ବଜେଇବେ। ଧି 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 ଧି, এটা ହେଲା ଧି। ଧା ଧା, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଉଡେଇକି এইরকম, যেপরি দেখুଛନ୍ତି এইরকম, এইরকম এরকম না, এইরকম এরকম বি না, রখিবে এইরকম। তাহলে কিপরি বজাইবে? গোটে আঙ্গুলি উড়েইকি ঢা এক সাথে বাজিব। কোন হব? ধা হব। তাহলে ধিধা ধা, ধিধা ধা, ধিধা ধা ହେଲା। ୟା ପରେ ତିତା, 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଚିପିକି ତି, ତାପରେ ତା। ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ କହିଥିଲି? ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେପରି ହାତ ବ୍ୟବହାର ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ବି ସେମ। ଖାଲି ୟାର ଚେଞ୍ଜ କଣ? ସେଥିରେ ଥିଲା ଧିତାତା, ଏଥିରେ ଧିଧାଧା। ବାସ୍। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଯେ ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଯେପରି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ କିପରି ବାଜିବ, କେମିତି ବାଜିବ, କୋଉ ପଟେ ବାଜିବ, ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସେମ ଟୁ ସେମ। ଚେଞ୍ଜ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ଧିତାତା, ଏଥିରେ ଧିଧାଧା। ବାସ୍, এই 3ଟା ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଧି ଧା ଧା, ବାକି ସେମ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୀତରେ ଗାଇକି ବଜାଇକି ଦେଖାଉଛି, କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ ଶୁଣିବେ? ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତରେ ବଜେଇବି ଶୁଣିବାକୁ କିପରି? ଏଇ କହ ଚକା ঠাকুর, এই চাল্লা। यार त्याही মন্ত্রটা লেখা আসুচি। কোন লেখা আছে? তেরে খেটা ধা, তেরে খেটা ধা, তেরে খেটা। কিপরি বজেইবে? 3টা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি। কোন হব? তে, গোটে আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি। কোন হব? রে, চিপিকি বজেইবে। কাନରେ ভলিকি শুনিবে। আঙ্গুলি গুড়াক কিপরি বজেଇବା ପାଇଁ কହୁছি। উড়েইকি না চিপিকি না 2টা ହାତରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। এই ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ତାପରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାଷ୍ଟର କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମୋର ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ନା। ହଁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜାଣିବେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚିପିକି ବଜେଇବେ ସେଇଟା ଦେଖାଗଲା ଏରକମ ଉଡେଇ ଦେଲେ ତାର ଗୋଟେ କଥା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ହଁ, ତାହେଲେ କଣ? ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ এই তেরে খেটা, তে রে চিপিকি বজেইবে। তারপরে খে আর টা, 3টা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি টা। তাহলে তে রে খে টা। আর য়া পরে ধা, গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি ধা এক সাথে। তেরে খেটা ধা, তেরে খেটা ধা, তেরে খেটা ধিতা ধা ধিতা, ধিতা ধিতা, ধিতা ধা ধিতা, ধিতা ধিতা, ধিতা ধা ধিতা, ধিতা ধিতা ହେଲା। তারপরে তেরে খেটা ধা, তেরে খেটা ধা, তেরে খেটা ধিতা ধিতা, ধিতা ধিতা, ধিতা ধিতা, ধিতা ধিতা, তেরে খেটা ধা, তেরে
ধা তেরে খেটা তিতা 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 ধা তিতা 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 এইরকম তেরে খেটা ধা ত্যাহি শেষ তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ତ୍ୟାହି ଶେଷ ପୁଣି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ତ୍ୟାହି ଶେଷ ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର এইরকম ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲିବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧୀର ଗାଉଛି ତାପରେ ଡବଲ ଗାଇବ ସେ ହଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଗାଇବ ସେଥିରେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କାହାର ବା ଡବଲ ତାଳ ମନ୍ତ୍ର କୋଉଠି ମିଳିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିବ କେମିତି ଲେଖିବେ ଜିକେଡି ଓଡ଼ିଶା କାହାର ବା ଡବଲ ତାଳ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡବଲ ତାଳ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଇଗଲା ବାଜା ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି ଲେଖିକରି ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ ତାହେଲେ ଉପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି ଲେଖିକରି ଜଣାଇବେ ନହେଲେ କଲ୍ କରି ଜଣାଇବେ କିପରି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ସରଳ ଲାଗୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜୀବନରେ ନା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିବେ ନା ଦେଖିଥିବେ ନା ଆପଣ କାହାଠୁ ଏଇଟାକୁ ଶିଖିଥିବେ হয়তো ଆପଣ ଏଇ ବାଜା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଜଉଛି হয়তো ବୁଝା ଯାଉଛି ନାଇଁ ଏ ବାଜା ଭଜନରେ ବାଜୁଛି এইরকম ମନ୍ତ୍ର ସବୁଆଡେ ବାଜୁଛି କିନ୍ତୁ এই ମନ୍ତ୍ରର ନାମ କଣ ତାହା କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।